sa religion ba fa wala fo ye fu sa wala an yɛrɛ le banna ka tɔgɔ an tɔgɔta fɔ c'est-à-dire b'a yɛrɛ ko an yɛrɛ bɛ fɛn kɛnɛ min man di ala ye fɔ o kosɔn ala don kuma na a don kuma na a y'a yɛrɛ k'a fɔ an k'an yɛrɛ kɔlɔsi n'o tɛ n'an ma sɔn ale t'a ma ale bɛ fɛn k'an n'o ye a y'a fɔ surtout furusatu kɔnɔna na ka taa lɔ hayan 5 ka taa se hayan 6 suratu Fussilat ala kuma na ko cogo di ni haye a ko cogo di Fussilatura hayan 5 ka taa lɔ hayan 6 a ko Muhammadu a fɔ mɔgɔw ye a fɔ danfɛnw ye ko ni Muhammadu ye farisogotigi de ye aw ɲɔgɔnnaw ye an ɲɔgɔnnaw de yiri tɛ n ye mɛlɛkɛ tɛ n ye farisogotigi de ye an ɲɔgɔn dɔ wayu de bɛ k'a di ne ma k'a wayu k'a di ma ala ko k'a fɔ a ye ko ale ye aw ka ala le ye ala kelen pe fila tɛ ala la mɛ anw mɔgɔ na minnu bɛ ka filaw fɛnw caya ala kan bi ala ko ale ye kelen pe de a ko a ye tilen ala bɛ tilen de fɛ n'i y'a ye ala bɛ gɛlɛya laban kan an ma tilen de dɛ a ko n'o tɛ ala kɔni y'a fɔ an ye ko ale bɛ tilen dɔrɔn de fɛ ka tilen ko a bɛɛ k'a ɲini ala ka yafa ma n'aw tilenna a ka to ka mun de fɔ Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ko ale ala ka yafa aw ma a y'o dɔrɔn de ɲini an fɛ a ma kan wɛrɛ ɲini an fɛ livre ba saba nin lase tɛ tuma nugu tɛ tuma le Coran a ko aw mɔgɔ aw k'a fɔ danfɛnw bɛɛ ye o ka to k'a fɔ ko astaghfirullah k'o dɔn ala ma kan wɛrɛ ɲini dɛ an ma barajan dɔ ɲini a ma fɛn wɛrɛ ɲini a ko mɔgɔ m'o kɛra misiriku ye a ko bɔnɛ de b'i ye dɛ Muhammadu a fɔ mɔgɔw ye il m'est seulement révélé que votre Seigneur est un Dieu unique. Allez droit vers lui et demandez-lui pardon. Malheur aux polythéistes. Sourate les versets clairement exposés. 41e chapitre, verset 6. Alléluia, fode. A ko an ka tilen ale ma dɛ an ka tilen ale ma est ce que anw tilenna wa ayi an ma tilen an ma tilen ko bana kuntan fila an kan sisan jɔnni nana ni bana nin ye anw de y'a to bana nin ka wuli o tɛ fɛn o fɛn bɛ yen fɛn kɔrɔman tɛ don a bɛɛ kɔrɔma a bɛɛ a banna n'an lamagara a bɛ wuli mɛ n'an an tora jigin farifɔn na ka tilen a tɛ wuli dɛ n b'a fɔ gouvernement ma dɔ kɛ dɛ olu y'u ka gouvernement baaraw le kɛ mɛ n'olu t'i luwa le ta k'a yira n'an ka tilen o ka luwa bora an ka tilen o biti a bɛ gɛlɛya ta wa k'a to ala olu b'an kan ko an ka tilen ala ko an ka tilen olu fana ye ala dɛmɛ a masaya kɔnɔ ko an ka tilen est ce que nin bɛ wuli wa a tɛ wuli o tuma jɔn de ye bana nin wuli sisan anw yɛrɛ de y'a wuli an yɛrɛ ka yɛlɛma ko fila baara fila jumɛn de baara ɲɔgɔn nisɔndiya kuma la n'o tɛ fila jumɛn baara a kana wuli maa fila ko fila baara o tun an y'u ye ala taara n'u ka kumakan kɔnɔna na a lamɔ de fɔ surtout kafiri kɔnɔna na surtout kafiri haya 53 ka taa lɔ haya 54 na ala ye mun de fɔ an ye mɔgɔ na a bɛ yɛlɛmana ko dɔw ko ala kɛra kuntigi bɛɛ kɔrɔna dɛ ko k'a fɔ a bɛ nkalon kuma kɔrɔna kuma yɛrɛ de nin min de ne fɔra o kosɔn n b'a nimoro dira aw ma Fasbir
ko Muhammadu sabab inna wa'ada Allahi haqqun ala ka kuma min fo ala ka wa'du de kele yi sabab de almade ay sabab de ala ka kuma be kele de واستغفر لذنبك afo Naam. ala ka yafa ima Wasabe. ko abdul ka afo ko anamade gere be ka tuba afo Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. ko Muhammadu afo ko ala ka yafa ima Wasabe. ni ka jumo bana Naam. bungo dinado Atina feu. ni mbona min flan kam bita ju an ka jumo lodo Odo. an ka ke wal wolo Wasabe. an yere ta nyogo fe Aha. ala do ko na an te ko wale ba to nyogo ni mi ya so an yere ya do nyogo Wasabe. no te fe wala te ala te ba mo ma Fio. c'est pas un dieu méchant Oui. an bi ya to ma yu be fo Naam. wot ma anyu ye wasabbih bihamdi rabbika mo man lemin Naam. iti ala Naam. aw akatando ko bangula Wasabe. bil ashiyi wal ibkar soma ani wula fe Wasabe. La ilaha illallah. Oh illallah, la ilaha illallah, oh illallah, la ilaha illallah, oh illallah, la ilaha illallah, oh illallah. arabu kany Hallelujah, 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 hallelujah. anu ka bamba sisan la ilaha illallah fo mi siru kono Aha. chrétien ka bamba sisan Hmm. lu ya fo ma ka église wura Naam. muni bi bole sam Foi ta sama fio. yan ka to ka nyon corriger Aha. gouvernement nu fara ka to ka encourager Wasabe. ka to ka fama ayta loi le ni Naam. bo sisan ama loi tama Aha. ama an karaba ka ando loi fe Aha. cɛw bi cɛw ɲini na o ko dinga na ama kumaw la Obukera. muso b'o ka bi o dabirila ɲɔgɔn dara ama kumaw dara Yo. ɔmɔ sisan a b'an gbɛnɛ ko an ka don ka taa la Ah. ko misiriw ka datugu Aha. o b'o ɲini na misiriw le kɔnɔ wa Ayi. fiyo Esuta. n ko a b'a ɲini yɔrɔ la Omayo no. fo ka sanburu dayɛlɛ k'a di ɲɔgɔn ma Obey. ɔn ma kumaw si fɛ Fio. luwa ma kumaw kan La. ɔhɔn sisan ye nin sisan an bɛ bɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲini Ah. ko luwa ko mɔgɔ ka don lɛri na ko mɔgɔ ka don ni lɛri na n'aw ti an korize ka kɔrɔ o Mhm. k'an korize o ɛseke a ti bi se nin ma wa Ati sama feu. a nana se a ma a ko a bɔra ten a ti na an dɔ bɛ na mun kɛ sisan Ah. bɔn a ye a bolo ɔhɔn sois constant la promesse de Dieu est vraie demande pardon pour ton péché célèbre soir et matin les louanges de ton Seigneur. Surat celui qui pardonne 40e chapitre verset 55. an b'a fɔ a ye asitagafurulayi de fɔra Wolo fora. kuma wɛrɛ ma fɔ dɛ Ayi. an k'a fɔ asitagafurulayi Aha. o dɔrɔn de ye bana nin fura ye Kosobe. n'o tɛ aw kana ko a bannen de ye nin ye wa Ayi. Ayi. a ma ban dɛ Mbaba. ko wɛrɛ bɛ ala fɛ k'a kan na n'a ma Kojugo. filɛ Obirika gbere ni bɛɛ ye. ɔhɔn an bɛna mun ni filɛ sisan an bɛna sura min filɛ o ala ko cogo di suratul anfal kɔnɔna na a y'a 30 ani fila ala ye mun fɔ danfɛnw ye Naam. olu le ye an bɛ min fɔra olu y'a furaw ye Kosobe. n'o tɛ a y'a jumugu sɔgɔ dɛ a y'a sen sɔgɔ dɛ Oh. a ye fulakisɛ in kunu an bɛna to lakira kunu na wa Ayi. lolo lakira de bɛ di a ma n b'a kunu o b'a ɲɛ wa O t'a ɲɛ feu la kuramugu t'a ɲɛ. o t'a ɲɛ Fiyo. ɔhɔn ala ko cogo di suratul anfal kɔnɔna na وما كان الله ليعذبهم a i y'a ye a ko muhamadu Naam. a ko e tigi ala ma kɛ fiyewu k'a fɔ a bɛ a b'o i ka mɔgɔw janfa Kosobe. وأنت فيه tant que n'i ye mɔmɔ lɛminu b'o cɛ ma Aha. a ko ala t'an jan ka taa Fiyo o ti sɔn. وما كان معذبهم ayi wala a ko awa ala fana tɛna i ka mɔgɔw janfa fiyewu وما كان الله a معذبهم t'u jan ka taa fiyewu وهم يستغفرون i y'a ye tant que n'an b'a fɔ la Azabullah, 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 azabullah.
korna daire ka kira kunzi yara mo fe abosi korna man ni fa korna ma wo fo mo koy ala man ni do ala ka wodo ala kara dara fio ay sigi fande do ada ko so be kwa ko le fo dam fa wi jati tanke ko na bu ko ala ta nyanga nam est ce que ambu ka ayi na kera wodo asigi fa fone aba fo ko sel ba andron le baake de yo fio ibi sel wete selo aka foto asa fola jati bon na le gouvernement l'autre ni loi ni enfa anga toka akao est-ce que abise bi ma ati sama feo mais ni bi na si anaka temao kwanga na farnyo kanga chaya ko ka misiri udatu forate ka église udatu ko or que suku fie jama ka sia église jama ko jugo ama kuma o fe yo suku fie jama ka sia misiri jama jati au ma kuma o fe yo baru yere jama ka sia o be gouvernement yere ka fagana assemblée no na jama ko le be jama ka sia an usmara kun no banu le nyon ka da amba ti no ka lote mo wan an ka sia wa kacha aya fo asafurla ibi seluwo iti seluwo ninde ka furai no te bala me ni na gouvernement yere ko an ka san nam kwa ba fi na ma warta an fe afiyo ibi sa ya wa fura bo fura tara be ni sa ya ka kunu pour que kana sa ba fura bo ta sura rasi ati soro de fiyo be ka baba de kon ba ho dunya biye asafurla nam ibi seluwo iti seluwo nam asafurla ba ma oma kosobe na la so na alu la kizi kosobe ma fa na sa da akon mina sa jati na auti na nyanga me ka sata kosobe aya famu wa nam mais Dieu ne veut pas les châtier alors que tu es au milieu d'eux. Dieu ne les châtie pas quand ils demandent pardon. Surat Lévitique 8e chapitre verset 33. Et imaye ka fodro ala ya fama asafurla kwana ta njangata kosobe tangena be zafurla fona kwana ta njangata est-ce que ambo fona wa anta fona ngwambe nyogo nyine na barna ala ko angala nyogo jenya amba ansona wa ama sonfeu atu karewa ama kera ako nam cheka muso furu me amana mutu bi tiao ka tiao furu wa kara aka papi do bo ko démocratie nyogo ne kani nam indépendance indépendant yere bora kala pandam ko so be démocratie bora kala crash de so dam belle démocratie abel be crash la nyogo na tu ma yoro dunia kan ni korti de ko so be akana to anyi reka nyogo janga de nam sanyi bambu bora anyi de bi bora ka bo nyoga saya be fandwela bugo de be fandwela ko kana bo o manyi de kaso nana na suuda to mo do be suuda o nam aba fini rom na abule soro ka dumu yo to da wala ta nana da to wulu mo ko bla ka chugodi como no fa de como na mo ko fa de ko ju kwa kana fa de ka do jogona français o do be na ya o be na nanu utare ko passport ni wulu de la ya o ambe mo ni fotita antu fo ko itina se ka nya ko me mafo aka ka luwa da bla aya ka luwa ke me aya fo mo ko yo ka fo asafurla ko so be o tron de ya fra no te fra wala fo itara takbir summa takbir Allahu akbar ay qur'an da erge ala kra kun tigi beta be kra mo fo ay qur'an ko no yo awayu manna mo ko se ko ni waqti du sa ay la afona ko asafurla ko so be take ala nabi stafole for ko ke ko ala taw jangata fir jati aw sonawa o maso wona ma itu ba andi emele be ka stafol ke lu yani ko ta fo église ko olo ele yele mena ko mo kana do ko bula ta fo ala yorom na lu ya ko ka ya fama ko bula ta fo ala yorom na ko astafurlah ko mo kana do bo yele da ko ka franco ko ben na ka e ka to awa ya ambor ambla mo ga tarotana tarote de yo suratu wudu fle haya fla
kalmo ke afle dule wa nisafiru rabbakum ako ako ayani akati alafa astaghfirullah ayafu astaghfirullah ko aka udoni ne est-ce que ay flam go foye aka yiri foye ay la kene foye la kene ko ma foye ka fodro astaghfirullah ka tebeli abana no mai ka fo ka tebe possible do bere burda ko misil ko yallo manuli ala suka blanierna ame ko sobe bara sorra de asorla ka so ka to ge ma do ko ka ala kala ko rafda ko ala kala kursi be fal yakma yangalo we korna kurai ka do de ka ta korna ko sa sura ka dai de kursi yare ala morsi ta yara possible iya ta korna koron ne we ta yani ka kursi yare ni ka sura la ba iya ta shiri makar ka benyo ankarbo awama tubu ilayhi وتمناكو نعم أستغفر الله لا يفكو لا أكت لك تبي كتاتي على أكواك تقول نعم نو تهل لا يفو نعم تبي أتدبلا أنا تبي راب دبلا يمتعكم متاعا حسنا wotuma ala ta bi ya fa awma yumatiukum ala ko abina aw da mota mata'an hasanan da mutara min ke kanye ila to na shi fa fama ila ajali katati la jal mamul saman na so na shi fa fama ama tuman ne fa yi aya be fo ati ni mi pharmacie ko non le wa ayi pharmacie te ordonnance le dini be ma kuma le foni bi ye donc ka foti do astaghfirullah dunya be nam amerique wo mo vazi flambe weyeka flauta donc yere yara bana dronote yere na astaghfirullah be lo bankane woli afrai woli afrai jati wa yu'ti kullazi patlin patlahu kunna awsul nakake Amérique nam français et jabra aya bene ba mena burkina yere aya bene ba mena kuna o sonama kosobe mi ka fuzami abi be ka place dial jati président na ka place sur no yara jati ministre no ta sur no yara kosobe commerçant no ta sur no yara kosobe anu mi yete dora ante domina no fon sur no yara ana doso ana si yoro kele atende yo awolo yalo amano anu kon ma amano kama de fuka ko kwanga na boka yana amano de bon ay do to fuse ba di woni be ni so ni timba il faut la ko te nyama lokati ay mayo te nyama lokati fama ngo aka so suma ay nyama lo ba da flak sa ta dai mo mo so ya bi ko manambele ba bolu manambele menu ya le ko ra ibe kale ko sabe aya to nganya mal wa al ya fo kuna manya mal ko ale ba ambla nyogon ko sabe ya fo ko ambina nyoga jangata ma ke nyoga jangata yo akira yede no to doctor ya o doctor ya te ko banda ye ayi ko basante ko banda ye te banda ye fio doctor ya te banda ko ide fio banda ko ye te banda ko basan ko te de puisque banda mo hakra ko ale be ko dole na imayo me so be bogo li babu aka banda ni ko sobe docteur ya ala ya dikra mo ma foka da di moyizi ma ko aka kan docteur wule ko ale bina londo ma ko sobe ale wo bita ko go fle ka ta bonye le fle ni bana be ko go na bogola docteur wo tumalo ko balo kalon ni bogo ni mi fle ta ko bana ba jati ala yo be fo olo be ala ni be fo de ako ni be fo de nam me aya foko astaghfirullah na yo fodo nam docteur ka docteur ya ta fisa ni am ba duma ko sobe
a fɛn bɛ nan ba bɛ ka fisa man ya di aw ala y'o fɔ ten wa in tawallaw nga n'a y'a kɔ yɛlɛmɛ ka ban sa fɔ ma fa inni akhafu alaykum olu ko n'aw banna k'a kɔ yɛlɛmɛ ne bɛ siran aw ɲɛ dɛ karamɔgɔ k'o ma ten azaba yawmin kabir a ko lon ka jangata ba bɛ yen o bɛ na a ko n'o lon sera mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kisi dɛ ne yɛrɛ b'o tɛ se ne bɛ karamɔgɔ ne tɛ se aw yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ bɔ a la a lon nin nana mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ bɔ a la. Demandez pardon à votre Seigneur puis revenez vers lui. Il vous accordera en ce monde une belle jouissance jusqu'à un terme irrévocablement fixé. Il accorde sa grâce à tout homme qui a déjà bénéficié. Si vous vous détournez, je crains pour vous le châtiment d'un grand jour. Surat Hud 11e chapitre verset 3. Amani mɔgɔna mu ayi sabari dɛ a kana taa k'a tɛ foyi yɛrɛ n'i ka aw ye grève fɛn na a tɛ grève ko dɔ bɛ kojugu dɔ kɛra jamana na dɛ a bɛ grève le ko wari min dira ne ma ko a man siya n'a man siya a bila kɛ ne yɛrɛ k'a bila mɔgɔ tɛna don e bila sira ma e ko e t'a man siya dɔ yɛrɛ m'o ɲɔgɔn sɔrɔ ka ye k'a sɔrɔ i bɛ baara ɲini na dɔ bɛ gouvernement yɛrɛ fɛ i tun b'a fɔ a ye n'i ma taa n ka sara siri an bɛna nin kɛ dɛ ali ni mɔgɔ ko jango ka ne ta ne b'o ka ne ta n'o ka ne ta o de ne ta o i taara wari ne ne ko k'o man siya o manamana ko gansan de b'a fɛ mɔgɔ si t'a fɔ astafurla ni patron min b'a fɔ i bɛ k'i ka baarada min da yɛrɛ i bɛn fiyewu tant que ne ka baara ye nin ne ye ka to ka baaradenw bila u bɛ to ka wele fɔ a bɛ sɔrɔ ka baara daminɛ sɔgɔma a bɛ sirifari fɔ wula fɛ a b'a fɔ ka sɔrɔ ka a ka baara daminɛ k'a ɲini an tigɛ la yafa an ma ne ka baara nin i k'a to a ka marché fɛ a ye wele fɛ ko y'o ti a ko a bɛ fisama ne ka ne bɛ sɔn a ka fisama i ye patron ye ala bɛ dɔ fɛrɛ ka patron ye i ye ɲɛmɔgɔ ye ala bɛ dɔ fɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ la i ye dɛnɛmu ɲɛmɔgɔ ye ala bɛ dɔ fɛrɛ ka girade kan mɔgɔ b'i girade fɛn dɔ ye u bɛ fɛn dɔ yirɛ dɛ ala b'i girade a bɛ kɛwale de yirɛ e la an y'o sɛbɛnlen ye ala tɛ da kana mun de fɔ nabi nuhu ye a ye mun fɔ nabi nuhu ye a y'a kɔnɔntɔn a y'a kɔnɔntɔn a y'a miɛ ka ɲa dɛ ne jafa tɛna fɛn fɔ aw ye min ma sɛbɛn dɛ min sɛbɛnlen min bɛ kuma wele kan mɛ an ye faamaw bonya dɔw sigilen bɛ yen o ma kalan o bɛ ka faamaw fana filɛ o ko faamaw man ɲi dɔw yɛrɛ bɛ k'a kɛ i n'a fɔ faama yɛrɛ ko ala mako t'a la ala m'a fɔ ko tu tulu wolo ka ma ta sa ko ne bɛ masaya di mɔgɔ ni ma min ka di ne ye e bɛ mun kɛ an fɔtira mɔgɔ kelen sɔrɔ an tɛ ko an bɛ wele fɛ ala le b'a di a ma an n'o kɛra sababu de ye ten n'o tɛ ala le y'a di a ma e kana fɔ k'o tigilamɔgɔ k'o ye kuma min fɔ ko a ti ɲɛ a to yen ale ye masaya sɔrɔ masaya b'a n'ala diɲɛ n'a ye kojugu k'a la a fana b'a niyɔrɔ sɔrɔ i tigi fari fɔ dɔrɔn nabi nuhu ko ale y'a fa ka mɔgɔ ale ko istaghfiru rabbakum nabi nuhu y'a ka mɔgɔw laji tɔn bɛ a ka jamana gɛlɛyara a y'a ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ko a y'a fɔ o bɛ aw fɔ kuranɛ kɔnɔ suratu nuhu haya kɔnɔna salu ko ale tigɛ ala kaana i ma a ye a b'a fɔ i na o kafara ko kaana a bɛ telen a bɛ jurumu le yafa n'i ka kojugu kɛ i ka taa wɛrɛ k'a kojugu a b'a fɔ i tugura k'a kɛ dɛ i ka taa wɛrɛ k'a kɛ ka yɛlɛma k'a fɔ ala yafa ma n tun b'a dɔn a ko ale b'a yafa n'o tɛ jurumu de b'an sɛgɛn na don an bila ni fara ɲɔgɔn sisan jurumu de b'an sɛgɛn wa an bɛ ka farinya la ɲɔgɔn kan ko dɔgɔtɔrɔ ko to dɔgɔtɔrɔ ko to
awurawo awuyere ke o Nam. ka français ke mo ba yo Ah. ko kana ne fula yo Ah. nu ti be fula lo mbana ya tu me wuriwa Te wure de ngu bana polo ko troka ba wuli boru kana han to ya jati apologetra wule fe. anga je maga tuga ngalo tike ya do ko sinu wali yake ko economy be na kwa mo veza borata du ko be na wa Ama be du ma be. du ko ma be de Fe o fio. anka na choroti ya fo Nam. Assalamu alaikum. wa alaikum salam Ah. Usma du ko ma be de Fio. an bila ko ma Nam. anka na choroti ya fo ani Aha. ko ko julo chebe war so rawo Nam. ko ayi du ko tawa Amata. iti ta se ne ka wa Take. iti na do so wa Ana dosoro. ni ti ni nye ta ni ke Kosobe. otubu dogin la Wolo. ni ya ampanto ya ambla ko ma Ah. su tara dogin la ba Nam. ko mu ni bira iti se ka sene barake Ah. iti se ka safala ko be nya chogodi O tilati se ganya de. uyu la nya ka teme Kosobe. Usman gata na yangar mo يرسل السماء عليكم مدرارا na wasu na ka fuku astaghfirullah kunna sunna ka ke Nam. ko ala ko alibi sanfara ki awma Kosobe. ko alibi sanfara ka nga barade Nam. sanfara ka bonde Kabonde. ko alibi sanfara ka nga kirande Nam. alibi ski ka sanfara ki ka nama Kosobe. ka be ka sanyi ko ali ala boke ويمددكم بأموال ako temene ko anan na forsoro min min fora wete Ah. na foro nyini bawo Ah. aw ka lo ko isi fare na foro nyini fani Kosobe. Ambaka. aka lo ko isi farne Nam. na o be abaka sanyi ni mambe na au fe Kosobe. abeka na forti wule Wolo. ado bara do dogo do fo ko ni ndi faka ka sombo ko ibe kana forti Ni musobe ni ko kwa be waso. ko abe kana forti na tu kana forti ye Nam. ebe de mi fa ka sombo do Ah. e kana forti ya fa chefa wa Fio. ibe mo so bi mo fana nyinda to ko mo so gba nyinde Ah. ko ibe de kana forti e ka wando li mo so mbiera wa Ayi watara. ndo de kante wa Wolo. abe kuma awte hakili so Kosobe. e ka mo so gba mi na kana ka nyinu Ah. ko ibe na wato no tietu lo mo so afa tiete wa Afakebe. ni wati bala ba to aka na ele fe yawa Fio. ta na akar bo وبنين ay menigende yaw ay menige وبنين tanke ko na be isi far fole rake Nam. ala ko abide mun di awma Kosobe. ni ay din ko belera man na mara le be Wolo be. no te ala yi musola la ka blakalla Aha. ay appareil bi ndwara Nam. france wor wara appareil tele Fio. Te. akro pro le bara ci man de Wolo. anka ke walle bu fana ci Kosobe. ko ni an so na ka asina fo ken Ah. akwale bi din ci man de ama Wa. din ci le buru Na. le am fo ka te Kosobe. ay mai ni tara do sura bi na foro ko mo ke me wo repete Ah. mo dule ci o ya to bi am Ta bien muso. ni mai ambe ka mo so le ka Solo ka kacha. aka yel baka ba o mo so chama na Ah. ka to kan lokon sen ko ta ka to ka faro du nyoko botingana ibo mo le tro botingana ni bote Fuente. ay sabar de bo nalo na mbu aka yel me ko ala ka je Ah. aka muni je Ama fuente. alo jonne be mi ta ka de koro Beba demkoro. awanga dana ka mo ويجعل لكم جنات ko na wo sona Aha. ala ko abinna ko furo ni mo de awma Wa. be bi seneke salatu una soro Kosobe. serege fauna soro Jate. aka du koro bi na sanyi kanya ima sanyi ko gbele tisa Absengo balera. sanyi soro mandi Fio. hey Ah. ويجعل لكم أنهارا
ako ala be konya ubla awye konya be bol yoro biella jende yibe bol mais en desra ne mbera ko jugo fanga tuka farnya le tigati j'ai dit implorez le pardon de votre Seigneur et celui qui ne cesse de pardonner. Il vous enverra du ciel une pluie abondante. Il accroîtra vos richesses et le nombre de vos enfants. Il mettra à votre disposition des jardins et des ruisseaux. Surat An-Nur, 71e chapitre, verset 10. Alhamdulillah, maintenant on y regarde malmo. Naam. Aw menu sigi ni meka ni kan ni tawo. Oh. Jone bi du koro tiena. Anu lo wa ala le ba tiena. Anu le ba tiena. Anu le ba tiena. Bo bana min banga anu le ya bonyoka wa ala le ba bon. Anyele ya bonyoka am bana ta fota le ma. Wasabe. Faragweni farfim bi bana ta fota ma. Naam. Ay sabale de. Odu. Ay sabale galu tigana. Oh. Deux Chroniques. Ay qui fois. Deux Chroniques, Ancien Testament. Deux Chroniques, verset 12. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit: j'exauce ta prière et j'ai choisi ce lieu comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai au souterrain de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, ne alakato Naam. ne asona amma be munke prie et cherche ma face kandira ala nya jati nyine et se détourne des mauvaises voies, ka kanjugu bela jendabla je l'exaucerai des cieux. akonda dugom na ke samfarana Je lui pardonnerai son péché mina aka jurumu to aye et je guérirai son pays. woto mbaka jamana de mo yake Boa. be min fo Naam. am be burkina bewle Oho. sarfin ne banye Naam. mi wana kuma togo Naam. ibe kuma duniya biya kan Wasabe. le be kan Allah in yara ka jamana ai Jati. an ka jamana mo ala ka ben kelema Amen. o kana ke bandi wiye Yo. ay son ala ta Naam. la so nama Naam. president bil afia anu yara bil afia Jati. anu ko anti son ando te se alela ake abake independence ya kere panda banane Wasabe. anu ko anti son ando te se alela Yo. ini flanguru kerao ale bi se ke ta ke be ene te se alla imano ito korna bolu ka saya Atobona gorode. ay sabare de ay fara Wolo. kabama Naam. min fo programme be halibli ni fama jamin sigira akuna Naam. aya respecte Wasabe. dal tatunu tebe dogona bidon Naam. abu fana respecte abil afia Wasabe. alu ko atabla ale ko atabla jonu bi nasi Abuna. jota be duguye Mo sita taw. wotu apeka bama astaghfirullah fama Wasabe. ibi seru iti seru hali bi joso kono afo astaghfirullah foke Afo. yo yote o ajoro bi la jeni ala taala tali Wasabe. ay li mana ka afo astaghfirullah Jati. ma fo joga da ke fe jobi fe mais aloko ala ka bo jo fana Ala ka bo de. ay sabare Jati. ay sabare de ala ka bo fe bien Naam. abu fe ni dina bo woni mo fatin mo karta ilo ta tra do ta encore ba fo nyo ye ko ani asebenente mais kata ke ko itti fa ka tigi yere ye nyana ay wo dabla ay ka nyoko fa Wasabe. pour que ba be min fo ay wo le ni Jati. ay ni la se ka di dunya ma Naam. walta bura ni fek na aka fanga dura Jati. dunya ka kana ka fle Oho. itiki falle fora no ta amna no ko mbo ne fla ko yewote itiki falle fora ni salli ala muhammad abseka istighfar yere koro fo mbo ya koro yere yu kaseka ka budo ta koro
dɔw yɛrɛ t'a lɔn n'i ko astafurula a kɔrɔ ye min ye a laɲini ye jumɛn ye mɔgɔ nɛnɛ kan tɛ mɔgɔ buwa kan tɛ astafurula ne b'a ɲini ala ka yafa ma astafurula ala yafa ne ma astafurula ala yafa ma wudron no kuma wala te ni na ne ai ni adola astaghfirullah ne ba ni na ala ka yafa ma astaghfirullah oh esi aka jone ne ama do be lo ko aka na fa le ka lu ko ne lu be fa wa ta fe no ne kan ne ambe to ka no ne ko ta lu do te ngwe bi da saka pe abisa sona do ta lu no ka ko ye fa ko sobe ay sabale de jati ay sabale burkina be ay sabale de wolo nu ko aka dun kala ay dun kala na dun kala aw yer libina lafiya ko sobe ibola fama je yi gba ita de kumboro ka boke be ki ka moto te to de o se yere le ya se yere atuma fa na ka furu se ko to so kono ta to ifeso ta to so kono notre ko be yoro men sisa nam docteur setara de ayi docteur boka docteur lon ke me wote ala ka lon ke yo lotte banane mbora yoro men aba wala le fe o ko do e ko ya bo zulalla ko jamana do le ya fabrique ko e banaki sen taka fa nyoga o e banaki sen bo mi wulu tan e banaki sen yema tata ci kuma hotel nyogo ne ka lo ka nyogo ju man gbaza ol drono ali be ala ka ndem ay ta sabal de beso ay sigi far foke ko saba aya fo ko ala ka ya faamu nam aka ya fa indi ko lukon mo ko maka ya fa ndi baya maka ya fa sula me dima bi la jen ma na la to na ma me wasa aka ko na tuka fa ya tigede kata hadisa kuma uta ka tuka fa ko ala kra kunzigi ba abiya ngalo kuma lo de ngalo kuma lo de ala kra bon me ka no kunzigi do eta corona sekiti corona kala lo de ti bakar jot ba kunzigi be na mena ay sabana ay muyo date na baka so kono ay si farke ay corona kala ay fatiyata taqabbal minna ya rabbi la ilaha illa allah taqabbal minna ya rabbi la ilaha illa allah taqabbal minna ya rabbi la ilaha illa allah la ilaha illa allah la ilaha illa allah الفاتحة ربنا آمنا بما أنزلت آمين واتبعنا الرسول آمين فاكتبنا مع الشاهدين آمين ربنا آمنا بما أنزلت آمين واتبعنا الرسول آمين فاكتبنا مع الشاهدين آمين ربنا افتح بيننا آمين وبين قومنا بالحق آمين وذكر الفهم آمين آمين أنتم بالله كراكم والصبا